በሚገርም ሁኔታ ጠላቶችን አዕዳኡል ኢስላምን እየተኮሰ እያስወነጨፈ ሲገል ሲያዩት በጣም ተደስተው ኢርሚ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ወርውር እናት አባቴ ላንተ መስዋዕት ይሁኑልህ ፊዳ ይሁኑልህ ያሉት ትልቅ ሰሓባ ነው። ማን ነው እሱ? ሰዓድ ብኒ አቢ ወቃስ ረዲየላሁ ዐንሁ። يوم القيامة من نبب قرآن يورد بتكستت ነው። ሰዓድ ምን ይላል? እናቱ ጋር የገጠመውን ከባድ ፍትጊያ ሲገልጽ وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها እናቴ መስለሜን እንደሰማች በጣም ተቆጣች፣ ነደደች። وكنت فتبرا بها ምን ይላል? ለሷ ጥሩ ታሳሽ ልጇ ነበርኩ፣ በጣም ወዳታለሁ፣ እሷም እንደምወዳት በጣም ታውቃለች። ይሄን ውዴታዋን ልትጠቀምበት ፈለገችና ምን አለች? يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك وأجدادك أنت سعد ይሄ አዲስ ያስከው ምንድነው? እናትህ አባትህ ቀደምት ሚቶችህ ሲወርድ ሲዋረድ በዘር የመጣውን እምነት አስተቶ ያስተው ይሄውን ያስከው እምነትህ ምንድነው? والله لتبعن دينك الجديد تتو እንደሆነ ይሄን እምነትህን ተው አዲስ ያመጣሁን فوالله لا يظلني سقف بيت من الضحى والريح ምንም ይሁን ፀሐይ ከፀሐይ ሆነ ከብርድ سقف ጣራ ይከለክለኝ አልከለለም ولا أكل ولا أشرب حتى أموت አልበላም አልጠጣም ህይወት እስክታልፍ ድረስ ትተው እንደሆነ ይሄን እምነትህን ተው አለ። አልበላም አልጠጣም አልጠለልም ሞታታለሁ። فيتفطر فؤادك حزنا علي بتكازيه لبه فنداتل ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت بسرها وسرا ندم كتت سسك بلهل ويعيرك الناس بها أبد الدهر سوه الله سياوغزه ادمي لك انت نور الله يا قاتل أمي ይሄን እናቱን የገደለ እየተባልክ ሰው ሲያነውር ትኖራለህ ትተው እንደሆነ እምነትህን ተዋለች ይመጣል። فقلت سعد من ይላል ብያልኳት لا تفعل يا أمة እናቴ ባክሽ ይሄን አታድርጊ فإني لا أدع ديني لأي شيء እናቴ እኔ ያስኩትን እምነት ነብዩን መከተል ለምንም ነገር ስላልተው ተይ ባክሽ አልኳት። ግን እሷ በአቋሟ ቀጠለች። አልበላም አልጠጣም አለች። 3 ቀን ተቀመጠች። ሳትበላ ሳትጠጣ ከፀሐይም ከነፋስም ሳትካተር ሜዳ ላይ ቁጭ ብላ እንደሚወዳት ታቀለች እንዲመለስላት ብላ ከ3 ቀን በኋላ فهزل جسمها ووهن عظمها ሰውነቷ ደከመ፣ አጥንቷ ሙሽሻለ وخار قواها ኃይሏ ደከመ ሞሸሸ። ሰዓድ ምን ይላል? ምግብ ይጀመጣና እናቴ ቢላታለሁ አሁንም አልፈልግም እስከሞት ትለኛለች። መጨረሻ ላይ የሞት አፋፍ ላይ ሲደርስ ቤተ ዘመድ ድንገት አዝኖ ይመለሳል ብለው እስኪ እናቴን የሞት አፋፍ ላይ ናትና አያት ብለው ይዘው ይሄዳሉ። ሳያት ደክማለች። ቁርጥ ውሳኔን አሳየዋታል። يا أمة الناتي وي ووالله لو كان لك 1000 نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني لأي شيء فكلي إن شئت أو لا تأكلي الناتي وي عندش نفس انقوا نورش ياندان بنفس كستنفاش عندش نفس سيوت أبايو كأمنتي على الملسم كبلاش بي كالبلاش تي يعني دين الإسلام نهلك. فلما رأت الجد مني أزعنت لأمري وأكلت وشربت على كره منها تنكارين برتاتين عندما لفتا ستاي ناتي يجنقات يتقوطات يبزنساچ مبلات جمرج. فأنزل الله الوحي يحيي موقف السعد. الله سبحانه وتعالى يسعدني تنكر قام لتولد للقو قرآن أورد. والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته
ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته مقر بوحدانيته شاهد بربوبيته والصلاة والسلام أكملان الأتمان على إمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاه سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاري الله سبحانه وتعالى توفيق مجد أمك هنا بالفو يجمرون بروغرام سنواصل انكتلالن بروغرامو نلك الأحبة وداجو تشاتشن نجنانينو إنما ناتشو محمد وصحبه نبياتين صلى الله عليه وسلم صحابوتشن يام بزو تولد نجنانيو كصحابوتش غازاري بزي مشيت إن شاء الله كنسو غابة زت أمدن قويالن سلا عند تلك صحابي تاريكنا يالن كسلمنا بفيت ينبرو بحري كسلمنا بحلا ينبرو بحري من نبر أماماتوس من يمثلال الإسلامنا من كفله هدوال مجرش علي دمو عبر كتمرتاتشن استنباط من وسدو استمهروتي نورال كزي صحابي يزاريو انقداتشن تالاكو صحابي الجليل إين صحابة نبياتشن صلى الله عليه وسلم عند طرنت لي بميقرم هنيتا طلاتوتشن أعداء الإسلام يتقوس إياسون الجفسي قل سيوت بام تدستو إرمي فداك أبي وأمي ورور النات أباتي لانت مسواتي هون ولا فدائي هون ولا يالو تلك صحابانو ما نوسو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يهتلك صحابا نسبوا من دنو زرو تلك يتكبر زروست يتكبر قصاوست يتولدنو بتلي أخواله وأخواله بنو أمية يسو أقوتوش بنو أمية ناتشو المشهورون بالفروسية والقيادة النزي بني أمية وشدمو بفرس قلبيانا بطور أمراج سلطاتشو تلك أوكنا اللاتشو تلك قوصاوش ناتشو كزي قوصا يودا تلك صحابينو بل كزي ألفو ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أقوتاتشونو فهو من بني الزهرة كبني الزهرة أقوصاوتشنو وبني الزهرة أهل أمينة بنت وهب رضي الله عنها أمينة يوهب لج أمينة የነቢያች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት ረዲየላሁ ዐንሃ በሷ በኩል የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ነው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አጎትነት ይኮሩ ነበር። وقد كان الرسول يعتز بهذه الخؤولة ይኮሩ ነበር በሰዓድ አጎት ለሳቸው በመሆኑ ከርቅ አንዴ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው ባልደረቦቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ያሉ ሰዓድ ወደ እነሱ ይመጣል። ልክ ሳይውት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጓደኞቻቸው ለአስሐቦች ምን አሉ? هذا خالي فليريني امرؤ خاله يكوين ያቁት ነው እስኪ አንዳችሁ አጎታችሁን አሳዩኝ። የሚኮሩበት የሚመኩበት አጎታቸው ነበር ሰዓድ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ጎሳ ነው እንግዲህ የወጣው ዘሩ ይሄ ነው። ሰዓድ شخصيته قبل الإسلام سعد بن أبي وقاص كأسلمنا بفيت የነበረው شخصية ማንነት ምን ይመስላል? በሶስት ዋና ዋና ነጥቦች እናያለን። አንደኛ ሰዓድ ከእስልምና ፊት كثير البر بوالديه ለእናት ለአባቱ በጣም ጥሩ ውለታ የሚውል صحابي ነበር። شديد الحب لأمه خاصة በተለይ ለእናቱ ያለው ፍቅር ገደብ አልነበረው። እናቱን በጣም የሚያፈቅር ሰው ነበር ከእስልምና በፊት። ሰዓድ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ነው በተላኩበት ዘመን የ17 ዓመት ገና ለጋ ወጣት ቢሆንም እንደ ሌሎች ወጣቶች ልብሱን የሚያዘላዝል ቁም ነገር ለማይውል አልነበረም። كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ ልብሶቹን ጠበቅበቅ አድርጎ የሚያስር ለጋ ወጣት ነበር። ቁም ነገረኛ ነው። ልክ እንደ ሽማግሌ እንደ ትልቅ ነው የሚያስበው። ጊዜውን የሚያጠፋው የጦር ኢላማዎችን በማዘጋጀት የጦር ኢላማዎችን ጦር በመወርወር ቀስቶችን በመሰንዘር ነበር የሚዘጋጀው። ዑለማ ምን ይላሉ? حتى كأنه كان يعد نفسه لأمر كبير ለትልቅ ጉዳይ ራሱን ያዘጋጅ መስል ነበር።
ሁኔታው እንደዛ ነው የሚመስለው ثالثا ሶስተኛ ولم يكن ايضا يطمئن الى ما وجد عليه قومه من فساد العقيده وسوء الحال سعد ማህበረሰቡን ያገኘበትን ተጨባጭ ሚረካ አልነበረም የማህበረሰቡ አቂዳ እምነት ሰው ለእንጨት ለቀብር ሲያርድ ጣዖት ሲገዛ አይረካም ነበር ደስ አይለውም ከዚህም አልፎ ሱኡል ሐል መጥፎ ስነ ምግባራቸው ህፃን ልጅ እንደተወለደች የሚቀበርበት ማህበረሰብ ሀብታሙ ዳውን ጨክኖ የሚኖርበት ማህበረሰብ ሚረካ አልነበረም سعد ዑለሞች ምን ይላሉ حتى كأنه كان ينتظر أن تمتد إليه يد حانية هادية لتنتثله مما يتخبطون فيه من الظلمات ካሉበት ዝቅጠት ጽልመት ካሉበት አስቀያሚ ህይወት ጎትቶ የሚያወጣቸው ብርሃን እጅ ይጠባበቅ ነበር سعد وشاء الله سبحانه وتعالى ግን ይህን አዛኝ እጅ ላከው رحمة العالم هنا نبي لك سعدنم فطراننم كجلما ودبرها ليوطا سعد اسلمنا تقبل قصة اسلامي سعد እንዴት ነው የሰለመው ራሱ ታሪኩን ይነግረናል سعد من ይላል رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض كمسلمي ሶስት ቀናት በፊት በህልሜ አንድ ህልም አየሁ የሚያስተነግጥ ይህ ህልም ምንድነው ድቅድቅ ባለ ጨለማ ስር የገባው ይመስለኛል وبينما كنت أتخبط في لججها بزي ጨለማ ጽልመት ውስጥ የዋዥኩ ያለ إذ أضاء لي قمر አንድ ጨረቃ ከርቀት አበራልኝ فاتبعته ጨረቃው ስከተለው فتبين لي الطريق መንገዱ ፍንትው ብሎ ታየኝ فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر ከፊት ለፊቴ ሰዎችን ተመለከትኩ ወደዚህ ወደሚያንጸባርቀው ጨረቃ ቀድመውኝ ሄደዋል فرأيت زيد بن حارثة زيد نايوت وعلي بن أبي طالب علي نايوت وأبو بكر الصديق أبو بكر تملكتك صوصتو ودዚህ ጨረቃ ቀድመውኛል ከዛ ጠየቅኳቸው فقلت لكم منذ متى أنتم ها هنا ከመቼ ጀምራችሁ ነው እዚህ ነበራችሁት ስላቸው قالوا الساعة ትንሽ ሰዓት ነው እዚህ ቆየ ነው አው ምንም አልቀደምነህም እያሉት ነው سعد ከህልሜ ነቃው ይላል ለተኛ ሞከርኩ አልተሳካልኝም ያየሁትን ህልም ለመተርጎም ሞከርኩ አልተሳካልኝም ولما طلع النهار ቀንም በፈገግታው በወገግታው ለፍጡራን ሲገለጽ قابله أبو بكر الصديق أغنيو سعد رضي الله عنه فأمسك بكتف سعد أبو بكر الصديق سعد انتكشوا يازلنا من قالوت لقد نزل وحي السماء على محمد بن عبد الله بمحمد ليكو كالسماء هون رأي وحي ورد اللتالو وأخبره بأنه رسول الله وأمره بالدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام اللهم يهي وردو رأيم الله لك وحيم ترى طاوات كمجزات دنقان كماملك ይህን አውግዞ ወደ አላህ ብቻ እንዲጣራ እንዳዘዘው ለሰዓድ ነገረው ሰዓድ ምን አለ አክፈሩ ቢላቲ ወልዑዛ በመናመልካቸው ላትና ዑዛ በጣዖት ካድ ነው እንደምትለው አቡበክር قال ابو بكر نعم او سنوك نبي يطرون يالله انه يدعو الى التحرير من عباده الاوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها شيئا نبياتكم يطሩት ከማይጎዱት ከማይጠቅሙት ለናብስ ለራሳቸው አይደለም ለሰው ለራሳቸው ከማይጠቅሙት ጣዖታት አረቁ ወደ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠራን ويدعو الى الذي خلق السماوات والارض وما بينهما ሰማይን መሬትን መሐላቸውን ያለውን ፍጡራን ወደ አስገኘው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠራን አለና ይህ ዲን ምን እንደሆነ ተነተነለት دين الإسلام وهذا الدين لا يفرق بين الأسياد والعبيد عند الله إلا بالتقوى يهدين دمو نقسم يهون ترام باريهون أيليم بتقوى بهون ما بلالجع ميزان مسفرت من دنو اللهم مفرات بالشامل ويدعو إلى التراحم والتعاطف ودم التزازن ودم التساسب أملاندو ودم هزن ميترى أمنتنا والصدق والأمانة ودم التامن اونتن ودم النكر ميترى امنت ነው ሲለው ሰዓት ልቡ ተነካ ወደ በእስላም ተማረከ ሰዓት ጠየቀ
ማን የተከተለው እስኪ ማን የተከተለው አለ መሐመድ ንገረኛ አለው فقال أبو بكر من قالوا أني وعلي علينا وزيد بن حارثة زيد صاحبهم تكتلوتال وعندئذ يعني تذكر سعد الرؤيا سعد رضي الله عنه بخلمو يايهون كستة استوسه ورزا ጨረቃ የቀደሙት እነዚህ ሶስት ሰዎች አሁን አቡበክር የነገረው ሰዎች ናቸው ያ ጨረቃ ነብዩ እንደሆነ አወቀ رضي الله عنه ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ያሉና ፈንጠለቃ ሁለቱም አብረው ሄዱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁረሽ ተደብቀው ከመካ ተራራዎች ጀርባ እየሰገዱ ነበር ሶላት ሰግደው ሲጨርሱ አይናቸው ሰዓድ ላይ አረፈ ልክ እንዳዩት وعلم أن الله قد شرح صدر سعد للإسلام الله سبحانه وتعالى يسعد اللب الإسلام عند كفته تردوا نبياتي صلى الله عليه وسلم شهدان مكسات وجه تقبل سعد مجمرا كسلمت صوش نظر من السابقين الأولين إلى الإسلام مجمرا كقدمت نظر ولهذا كثيرا ما كان يقول مفتخرا الله بها للت بإهن سقا يستوس سعد يقرى من النبر لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام أني كو الدنيا لي 7 قنات كويتشالو يدين الإسلام عند سستن يهوني الله أكبر كسوست وجه أردتني ينبركوني نيني لسعد رضي الله عنه سعد كن اندي بلو اسلمنا بيقبلم اندك الله لقنا لالفا لكن إسلام سعد ابن أبي وقاص لم يمر سهلا هينا اندك الله لالفا إنه الله سبحانه وتعالى سوج أمن انكالو انكردادو قلبو كسندو اندي بفتن علبت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون يسوي لجوج عصبون دي آمننا البمالتاتشو سايموكروا إيماناتشو شيك سايدرد ميتو مسلاتشو لا ولقد فتن الذين من قبلهم كان صوفيتين بروتو لد فتننا الله لمكرهم سعدناتشو إنما عرض الفتى المؤمن لتجربة من أقصى التجارب تلك مكراني درسبت سعد إنه بلغ من قسوتها وعنفها أن أنزل الله سبحانه في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة كفتنا وكباد النتانصار الله سبحانه وتعالى اسك يوم القيامة من نبب قرآن يورد بتكستتنا سعد من إلال الناتو جيجت أمهن كباد فتقياسي قلس وما إن سمعت أمي بخبر إسلامي حتى ثارت ثائرتها እናቴ መስለሜን እንደሰማች በጣም ተቆጣች ነደደች وكنت فتبرا بها ምን ይላል ለሷ ጥሩ ታሳሽ ልጇ ነበርኩ በጣም ወዳታለሁ እሷም እንደመወዳት በጣም ታውቃለች ይሄን ውዴታዋን ልትጠቀምበት ፈለገችና ምን አለች ያ ሰዓዱ ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين امك وابيك واجدادك انت سعد ይሄ አዲስ ያስከው ምንድነው እናትህ አባትህ ቀደምት ሚቶችህ ሲወርድ ሲዋረድ በዘር የመጣውን እምነት አስተቶ ያስተው ይሁን ያስከው እምነትህ ምንድነው والله لتبعن دينك الجديد تتو እንደሆነ ይሄን እምነትህን ተው አዲስ ያመጣሁን فوالله لا يظلني سقف بيت من الضحى والريح ምንም ይሁን ፀሐይ ከፀሐይ ሆነ ከብርድ سقف ጣራ ይከለክለኝ አልከለለም ولا اكل ولا اشرب حتى اموت አልበላም አልጠጣም ህይወት እስክታልፍ ድረስ ትተው እንደሆነ ይሄን እምነትህን ተው አለ አልበላም አልጠጣም አልጠለልም ሞታታለሁ فيتفطر فؤادك حزنا علي بتكازيه لبه فنداتل ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت بسرها وسرا ندم كتت سسكي بلهل ويعيرك الناس بها أبد الدهر سوه الله سياوغزه ادميلك انت نور الله يا قاتل أمي ይሄን እናቱን የገደለ እየተባልክ ሰው ሲያነውር ትኖራለህ ትተው እንደሆነ እምነትክን ተዋለች ይመጣል فقلت سعد من ይላል በያልኳት لا تفعل يا امه እናቴ ባክሽ ይሄን አታድርጊ فاني لا ادع ديني لاي شيء እናቴ እኔ ያስኩትን እምነት ነብዩን መከተል ለምንም ነገር ስላልተው ተይ ባክሽ አልኳት ግን እሷ በአቋሟ ቀጠለች አልበላም አልጠጣም አለች 3 ቀን ተቀመጠች ሳትበላ ሳትጠጣ ከፀሐይም ከንፋስም ሳትካተር ሜዳ ላይ ቁጭ ብላ እንደሚወዳት ታቀለች እንዲመለስላት ብላ ነው ከ3 ቀን በኋላ فهزل جسمها ووهن عظمها ሰውነቷ ደከመ
አጥንቷ ሙሽሻለ وخار قواها ኃይሏ ደከመ ሞሸሸ ሰዓድ ምን ይላል ምግብ ይጀመጣና እናቴ ቢላታለሁ አሁንም አልፈልግም እስከሞት ትለኛለች መጨረሻ ላይ የሞት አፋፍ ላይ ሲደርስ ቤተ ዘመድ ድንገት አዝኖ ይመለሳል ብለው እስኪ እናቴን የሞት አፋፍ ላይ ናትና አያት ብለው ይዘው ሄዷል ሳያት ደክማለች ቁርጥ ውሳኔን አሳየዋታል يا أمة الناتوي ووالله لو كان لك 1000 نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني لأي شيء فكلي إن شئت أو لا تأكلي الناتوي عندش نفس انكوا نورش ياندان بنفس كستنفاش عندش نفس سيوت أبايو كأمنتي على الملسم كبلاش بي كالبلاش تي اني دين الإسلام نهلك فلما رأت الجد مني أزعنت لأمري وأكلت وشربت على كره منها تنكارين برتاتين عندما لفتا ستاي ناتي يجنقات يتقوطات يبتساچج مبلات جمرج فأنزل الله الوحي يحيي موقف السعد الله سبحانه وتعالى يسعدني تنكر قام لتولد للقو قرآن أورد وقال الله تبارك وتعالى الله من على ووصينا الإنسان بوالديه إن يسول لج بولاجوچو طرنديول وصية أدرا بلنا حملته أمه وهنا على وهن يعني مشقة على مشقة وضعف مات ناتوكو بدكام بچنكلي بمكرانه ويرجزچو وفصاله في عامين يعني انقطاعه عن الرضاع طوت دمكم ميتلو بولت عامت نوار الله ይሄ አቨሬጅ ነው እንጂ እኔ ለምሳሌ 3 አመት ነው የጠባሁት አብዛኞቻችን 3 አመት እንጠባለን 2 አመት ሙሉ ታጠባዋለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 2 አመት እኮ ነው እናቴ ያጠባች እንሽኩር ሊ ወሊዋሊደይክ ኢለየ المصير ለኔም ለእናት አባቶችም አመስጋኝ ባሪያሁን መመለሻ ወደኔ ነው ወቀ ነገር ግን وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم نقدر أقتبل الله نقر لي بنين بتاقر بيعزوه فلا تطعهما الشدة تلاتشو وصاحبهما في الدنيا معروفا بالدنيا قل تروحنا تمام راتشو لأن السطر هو على اللاتشو كافر انكوا بيهونو كانت وجه مشرك انكوا بيهونو تروح على اللاتشو سير الله سبحانه وتعالى لسعد ይህን አቋሙን አድንቆ በዲኑ ላይ ثبات على المبادئ والعقيدة በእምነቱ ላይ የነበረውን ጽናት አድንቆ ለእናቱ የነበረውን ጥሩ ባህሪ ደግፎ እስከ يوم القيامة የሚነበብ ቁርአን አወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዓድ እንዲህ ነው እንግዲህ ወደ እስላም የመጣው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ከሰለመ በኋላ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይነጠል ይቅር ባልደረባቸው ነበር عائشة رضي الله عنها من تلالج عندي نبي صلى الله عليه وسلم انقلب سايوسداتشو امشو بقى فقلت بيالكواتشو ما شأنك يا رسول الله قدي وجه منقر لي نو يالوت برها لي نو تسبسبوا ادرو يالا مالتنا ምንድነው ጉዳይ አንተ ያላ መልእክተኛ አልኳቸው فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسون الليل منو ዛሬ ከሷሃቦቼ صالح የሆነ ደግ ሰው ሲጠብቅ ይባደር መተኛ ትፈልጋሉ አሉኝ فبينما انا على ذلك سمعت صوت سلاح زي ቁጭ ብዬ ነብዩ ጋር ያወራን ይያለ የጎራዴ ድምጽ ሰማን የመሳሪያ ድምጽ فقال نبي من هذا من نو قالوا فقال سعد بن ابي وقاص اني سعد نኝ አንተ ያላ መልእክተኛ فقال ما جاء بك من امتح انت سعد قال سعد جئت لأحرسك يا رسول الله أنت اللي تطبق متچه ነው አንተ ተኛ ሙሉ ሌሊት ንቁም መስጠብቅ አድራለሁ ልጠብቅ ብዬ መጥቼ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠበቅ ያስፈልጋቸው አላህ ይጠብቃቸው ነዓም ሰበብ ማድረስ አለባቸው ባለፈው ተወኩል ላይ እንደተማርነው ሰበብ መያዝ አለበት እንጂ አላህ والله يعصمك من الناس الله كسوچ يطبقሃል ብሏቸዋል ሰበብ መድረስ አለበት تقول عائشة ناتاችን عائشة ምን ትላለች فسمعت غديت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي نبي صلى الله عليه وسلم جب ብለውተኝ በጣም ተኙ حتى غديت ሰማውባቸው ኩርፊያቸው ቀልባቸው አይተኛም አይናቸው ይተኛል ነብዩ ርፍ ብለውተኙ እሱ ሲጠብቃቸው አደረ ከነብዩ የማይለይ የቅርብ ባልደረባቸው ነበር سعد رضي الله عنه سعد وشهد
كافة المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد كنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جهاد كل معركة كل طورنة يتساعدت الصحابة يوم بدر وما أدراكم يوم بدر يوم انتصر المسلمون على الطاغوت مسلموش كافروشين ينبرككبت يا مسلموش مجمرا يطور أو دما بدر لي سعد السلطة لم عمير مبالون وندم لقا وقتاتون يزو جهاد وقتا زاقا مشركوشين تواقو سعد ود مدينة سيملس وندمو قلمتو نبر عمير وندمو مسؤات هذا الرجال زيدين الإسلام وندمون بدره دم عليك أبروت كالله أجرون احتساب هذا الرجل سعد تملسا يوم أحد وما أدراكم ما يوم أحد حتى زلزل الأقدام يوم أحد لي نبياتنا صلى الله عليه وسلم أتلقوا يا الله شون ترارا مسلموش صحابوش بملكاتشو شنفت قطماتشو نبر صحابه وشش رسولي تقدلوا مسلاتشو كرسول تقيك الروت أسر جقنا وطاتوش نبرو وكف سعد بن أبي وقاص ينادل عن رسول الله ويتلقى عن رسول الله الضربات ويفيدوه بروحي سعد قن كششوت هالنبرم كرسول فيتكمو ودساتشو بيورورون طول الكلاكل البركمو مشركوتشن بكأستي لك ما تشو جمر سعد رضي الله عنه من النبر زهطورنت ليكمو وكان سعد يقول يا ويل سعد إن لم يمت دون رسول الله ويقول للسعد كنبي فدان ونندون الساتشو السيال للساتشو يموتون دون ويقول للسعد كالساتشو طور كستي قبل نبر سعد كمو رضي الله عنه طورنت لي كستي ورورن دون مشرك كنتلون ميتلو ይህን አወራወሩን ሲያዩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረቦቹ እየተቀበሉ ቀስት ይሰጡታል ሰዓድ ይወረውራል ሙሽሪክ ይገላል አይስትም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተደሰቱና ብለው ኢርሚ ሰዓድ ወርውር ሰዓድ ፊዳክ አቢ ወኡሚ እናት አባቴ ላንተ መስዋዕት ይሁን ወርውር የኔ ጀግና ሰዓድ ወርውር ይሉት ነበር ረሱል ጀግና ነው የሚወዱት عليه الصلاة والسلام سعد طرنته كابك أبو هلا فظل سعد يفتخر بها طوال حياته يوتس كابك أدرس اتشم بمبالو سعد بدستا سنقر ينال ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لي نبي صلى الله عليه وسلم في داله نيالتكو كان يوجل للا صحابة لالتم لدي بتشانو يالون يال سعد ينقر بزش نقراچو دستاوني قلص نبر سعد رضي الله عنه بحياته ሁለት ላልቅ ህይወት ክፈል አልፎበታል አንደኛው حياته الفقر የድህነት ህይወት አሳልፏል سعد رضي الله عنه سعد በጣም ችግር አልፎበታል ችግሩን ሲናገር ምን ይላል አንዴ خرجت ذات ليله አንዴ ሌሊት ወጣውና ሽንቴን ለመጸዳዳት ሽንቴን ስሸና ሽንቴን ማርፍበት ቦታ ላይ የኳኳታ ድምጽ ይሰማል ሽንቴንም እስቲንጃ አድርጌ እንደጨረስኩ ሄድኩና ጎትቼ ሳወጣው የደረቀ ቆዳ ነበር ይላል ሰዓድ በጣም ረቦኛል ወስጄን ቆዳ በጣም አጠብኩት ቀቀልኩት ከዛ ማብሲ የበላሁት ይላል ሰዓድ ያላ ምን ሰብር በመከራን ያሳለፉት والله እኛ ዛሬ አንድ ማዕድ ላይ ስንት አይነት ምግብ ነው የሚቀርበው الله مستعان لنا بزي ችግር ነው የሶበሩት ሰዓድ رضي الله عنه سعد دهنته አለፈና الله የሀብት ዘመን አመጣለት دهنته ላይ ሶበራ ሀብት ሲመጣ ደግሞ ሰኻ وتصدق እጁን ዘረጋ ሰጠ ولما يقول ولقد كان رضي الله عنه أستاذا في فن العطاء بملقس بمستت مرينا برسعد رضي الله عنه كذيه مستت أقاموا تشوست يتجلسبت حجة الوضع نبي صلى الله عليه وسلم يمسنا بشا حج بعد الرقبة وقت سعد أبرات شهدون برا كذيه حج بوثاليا لسعد تامما وذهب الرسول يعوده نبي صلى الله عليه وسلم بزيروت لتأيك السمة صار تيكاتشو قائلا بلوالاتشو يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي أني بزو صدقها على بيتني عندما التاين ميور سيدمو كزج سيت لجوج للا لجلنيم أفأتصدق بثلثي مالي يجنزبين صوست الجن صدقة لستقون دالا رضي الله عنه 100 ሺህ ብር ካለው 75 ሺህ ብር ሰደቃ ልስጥ ያላቸው ማን ነው እንደዚህ ሰደቃ የሚሰጠው الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عندي ما يهونم مالو فقلت
فبنصفه ግማሹን ልስጥ እንዴ ታዲያ አላህ መልእክተኛ فقال النبي لا ይህም አይሆንም ግማሹን መስጠት የለብህም فقلت بيالኳቸው فبثلثه እሺ አንድ ሶስተኛውን ልስጥ ያላህ መልእክተኛ قال نعم እሺ አንድ ሶስተኛውን ስጥ 100 ሺህ ብር ካለ 90 ሺህ ብር ካለ 30 ሺህ ብር ሰደቃ መስጠት 3 ሚሊዮን ብር ካለ 1 ሚሊዮን ብር ሰደቃ መስጠት ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወثلث كثير ያውም አንድ ሶስተኛው ብዙ ነው አሉና ሚገርም ምክር ለኔም ላንተ የሚጠቅም ሰጡት ምን አሉ انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس አንተ እኮ ቤተሰቦችን ወራሾችን ሀብታም አድርገህ ብትሄድ ይሻላል አሊያ ግን ባዶ ቤት ጥላቸው የሰው ልጅ የሰው እጅ የሚያዩ ጥገኛ አድርጋቸው ከምትሄድ ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምትሰጠው ለልጅ ወርሱ እንዳለተላት ትድሻላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وانك لاسكتلو لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله አንተ እኮ የአላህን ፊት ፈልገህ ምንም ሰደቃ ተሰጥም الا اجرت بها ከአላህ ዘንድ ምን እንዳያገኝህበት ብትሆን እንጂ حتى اللقمه تضعها في فم امراتك ሚስትህ ባለቤትህ አፍ ላይ የምትጨምራት ጉራሽ እንኳን ብትሆን አጅር ታገኝበታለህ እና መስጠት ያለብህ አንድ ሶስተኛው መስጠት አይገባህም ይሄን በስቷል ለወራሾች ተለብተል ይሻላል ነገ እነሱ ደህይተው እነዚህ ምስኪን የኪንጂ የተባሉ ራሳቸው የታሹ 1 ብር 2 ብር ከሚሰጡ ሀብታም አድርገብተል ይሻላል አሉት ولكن ሻሂዱ ምስክራችን ግን እዚህ ቦታ ምንድነው ቢፈቅዱለት ኑሮ ሰዓድ የገንዘቡን 3 እጅ ለመስጠት ተዘጋጅቶ ነበር هكذا سخاه ሲያጣ صبره ሲያገኝ ሰዓድ ለገሰ فكان سعد رضي الله عنه سعد كثير البكاء من خشية الله كالله سبحانه وتعالى فراتشا ميالكس باريا نبر سعد الله انفري نبر بتل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة سيادركو دعوة سيادركو محاضرة سيادركو انباو بقنش يرقفال مريت وسكيرس درس نبر ميالكس رضي الله عنه إنه مبشر بالجنة سعد بجنة يجنة نتبنو الدنيا لك تمسكر اللاتشو تلالك أصحابه جست عنده نبر ذات يوم والنبي جالس مع أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالدربو تشاتشو قاكو تشبلو يالا ران بصره إلى الأفق في إصغاء من يتلقى السر كسماي مستر اندمي سماسو كان ألود السماي وحي ورد اللاتشو ننجد كجبريل تسمونا ثم نظر في وجه أصحابه ود أصحابه زورالنا من قالوا يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة أو كتك تدقيق أبوهلا يجنة سوزي مسجد كبالا صحابه اشتقربوا يجنة سو لا يتلو الدنيا لي معني هون بوقوت عيناتو شاخصة أبصارهم عيناتو تكيالو دبابو ودبر رافسي وبعد حين قريب كتك تدقيق أبوهلا طلع سعد رضي الله سعد بك الله أكبر مبشر في الجنة في أرض الدنيا ليالي جنتنا الله أكبر يهي جنة مبالوغ مكياتو صحابوچنا قاقواچو كنيا تنتلو انديت نو جنتي تليبالي جالو سعد رضي الله عنه كذا عمرو بن العاص متان يا سعد نبيكو جنة نو بلو عبسرو من تسرع لكنيا يتلي نقرن باكال قال سعد من لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد ولكن كم من سروا خير وكم من سروا يلين كم من سجدوا وكم من صموا غير أني لكن أني لا أحمل لأحد من المسلمين دغنا ولا سوء لكن أني لا يتنيو مسلم وسطي حست مدفون قرعيزم ሰውን ዲያርጊሉ ጉዳው አገኘ ብዬ መመቃኘት ሰውን መጥላት ውስጤ የለም ንጹህ ነው ውስጤ እቺ ትመስለኛለች አላሁ አክበር ሰዓድ ቀልቡ طهارة ነበር رضي الله عنه سعد رضي الله عنه إنه مستجاب الدعوة دعاء ያደረገ እንደሆነ እጁን አንስቶ የማይመለስ አላህ ባሪያ ነበር سعد رضي الله عنه يقول عامر بن سعد دعاء درجو استجابة يتدرجلت كستات سناجر من لال رأى سعد رجلا يصب عليا وطلحة والزبير فنهل من ينتهي عند سوي ترجم سو علي ابن أبي طالب طلحا زبير سيسي سدباتشوا تلالك صحابوش يتوددوا ينبي قادينوش سعد أنت تو نزين دجاج سوات سدب أتاكم علىكم قدام الجنان سيدوا على رجبنا يا سعد
يسوي يساق يخوفني كأنه نبينا عندي متاسفراري جنان ثابت فلقال سعد قطاله وانصرف وتوضأ وصلى ركعتين سعد زر لنا وضوع درجة ሁለት ركع سجدنا እጁን إلى الحي الكريم يبارዎቹን ዱዓ ደማይ መልሰው አላህ ጃነሳ وقال ብሎ አለ ያ ረብ እነዚህ ደጋግ ሰዎች ወደ አንተ ጥሩ አስቀድመው ሄደው እውነት ከሆነ አንተም እነዚህ መሰደቦቹ ጌታዬ አስቆጥቶ ከሆነ اجعله عبرة وآية ይህን ሰው መቀጣጫ ተአምር አድርጋ ሰየናል فلم يمض غير وقت قصير تني ساعة قال اللفم حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة كمدينة كان دو بيتوست تقطع برقك يوتشكل ملوتاج لا يردها شيء ممن لسعة اللم حتى دخلت في زحام الناس كسوش محل برقك قباج هزبو محل كأنها تبحث عن شيء صوم تفلقت مسألة جندة لك እንዲህ ያለሽ ግመሏ ትፈልጋለች ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوامها فما زالت تتخبطه حتى مات መጣ በእግሮቿ ጨፈላለቀች ወጣችልበትና ከሰዎች መሃል ነጥላ እዛው አዘላ ረግጣ ገደለችው አላሁ አክበር ዱዓው ቆራጭ ነበር ይሳል ይህም የዱዓው መንስኤ ምን ይላሉ ነብዩ ለሱ ያደረጉለት የዱዓ በረካን ይላሉ ሰሃቦች ሲናገሩ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓድ ሚገርም ደስ የሚያሰኝ ስራ ሲሰራ በጣም ውስጣቸው ረኩና اللهم قالوا እንግዲህ ነብዩ የማይመለስ ዱዓ ወደ አላህ ቀበሉ اللهم سدد رميته واجب دعوته الله ሆይ የሰዓድን ውርወራው ኢላማ ማይሰት አድርገው ዱዓ ያደረገ እንደውን እንዳትመልስብኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ሰዓድ ሁለቱን መሳሪያውን ከለቀቀ አይመለስም በሌላም وفي روايه الترمذي በዘገቡት ዘገባ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለው ዱዓ አድርገውለታል اللهم استجب لسعد اذا دعاك الله ሆይ ሰዓድ ይጠራህ ጊዜ እንዳትመለሰው እሺ በለው ይህ ዱዓውን በዚህ ዱዓ በረካቸው ሰዓድ እጁን ካነሳ ይመለስ ነበር ሙአሪኾች ምን ይላሉ دعا سعد رضي الله عنه فقال سعد ሁለት ለጋ ልጆች ነበሩት የ60 ዓመት ጎርማሳ ያሉ ምን አለ فقال يا ربي إن لي بنينا صغارا جيتاي ولت لقى هسان لجوش شالوين فأخر عني الموت حتى يبلغوا ادمياتشو لك ما دام سكيدرسو اباك هكويين على سعد رضي الله عنه فأخر عنه الموت 20 سنة موت لهايا أمت درس زقي التي لان هايا أمت النزي وطاتش قرماس ساسكي ولا درس دعا كدرجة اما يملس تلك صحابي نبر سعد رضي الله عنه وأرضاه دي سعد رضي الله عنه تلك جغنانت كن يتجلصبت مدرك جغننته الاسلام والولتا يتجلصبت مدرك قادسية طرنت ላይ ነው ፋርሶች ሙስሊሞችን አንዴ ከበው ለማጥቃት እቅድ እንዳወጡ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ኢንፎርሜሽን ዘገባ ይደርሳቸዋል فقرر أن يذهب بنفسه ليقود جيوش المسلم يمسلمون سراويت براساتشو طورنتون أكناونو لممرات سيدنا عمر وصلوا منه لما جمرها قزي عربوش ميقتماتشو تلقوا قتما بنور قادسيانو تلقوا يطورنت باد أو دما نبا يهني عبد الرحمن بن عوف نقال النامنا يا أمير المؤمنين أنتو مؤمنان مريوي لكن ليلة السبال لن يالاتشو من دنو እርሶ ሄደው ጦርነት ላይ ተገድለው ቢሞቱ ገና ስር በመስደድ ላይ እግሩን በመዘርጋት ላይ ያለው የሙስሊሙ ግዛት ይሽመደመዳል ኃይሉን ያጣል ስለዚህ እርሶ ሊተካ የሚችል ይሄን ከባድ ኃላፊነት ሊወጣ የሚችል ሌላ ሰው ከሰሃቦች ውስጥ መረጧላቸው سيدنا عمر ونزل أمير المؤمنين عمر على هذا الرأي بذي حساب تسمعنا الصلاة الجامعة بلو اندال حزبون سبسبت صحابة اندال تسبسبت كزام سيدنا عمر ما نهيد اسكي لذي كباد حلافينت ما اللي وطو يشلالالو وصمتوا قليلا يفكرون صحابة اندال አንገቱን ደፍቶ ለዚህ ከባድ ኃላፊነት ሚታጨውን ሰው ማሰብ ጀመሩ ثم صاح عبد الرحمن بن عوف كذا عبد الرحمن بن عوف ጮህና قد وجدته يا أمير المؤمنين أغنيوت አንቱ የምእመናን መሪው ያለ قال عمر فمن هو ما من أغنيه قال سعد عبد الرحمن بن عوف من على أسد في براثنه
አንበሳውን ከነጥፍሩ ዋሻው ውስጥ አገኘሁት አለ ማን ሰዓድ ኢብኑ ማሊክ الزهري او ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ሰዓድን አገኘሁት እሱ ነው ሊወጣው የሚችለው አንበሳውን አገኘሁት አላቸው ሙስሊሙን በዚህ ሐሳብ ተስማማ سيدنا عمر سعدنا አስጠሩትና وعقد له لواء الجيش የሰራዊቱን የጦሩን ባንዲራ በእጁ ሰጡት ሰራዊቱን መዲና ለቆ ከመንቀሳቀሱ በፊት እንደተሰለፈ سيدنا عمر سعدን ገንጠል አደረጉና ምክር መስጠት ጀመሩ ምን አሉት ያ سعد لا يغرنك من الله أنك لخال رسول الله የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት መባልህ በአላህ ላይ እንደሸነገለ إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة الله እኮ በሱና በባሮቹ ውስጥ ዝምድና የለውም በእሱም በመገዛት ይቀራረቡት እንደሆነ እንጂ فالناس شريفهم ووديعهم في ذات الله سواء ሰዎች የትልቅ ጎሳ ዘርም ሆኑ የደካማ ዘር ጎሳ ዘርም ሆኑ አንድ ናቸው ከአላህ ዘንድ فالله ربهم الله ጌታቸው ነው وهم عباده እነሱ ደግሞ ባሮቹ ናቸው يتفاضلون بالتقوى የሚበላለጡት አላህን በመፍራት ብቻ ነው ስለዚህ የነብዩ ዘር ነኝ ብለህ እንዳትሸነገል አላህን ፍራ በጉዞ ላይ ያሉት ሰዓድ የሰይድና ዑመር ምክር ተቀብሎ ሰራዊቱን ይዞ ተንቀሳቀሰ ከዚህ ሰራዊት ውስጥ አህሉ በድር አሉ በድር ጦርነት ላይ ተሳተፉ ሰሃቦች አሉ እነዛ ጀግኖች አህሉ በይዓት العقبة وبيعة الرضوان ሌሎች ሰሃቦችም አሉ በይዓቱ العقبة ሪድዋን ላይ ተሳተፉ አህሉ ፈትህ መካን ከፍቶ የገቡ ትላልቅ ሰሃባዎችም ነበሩበት ከዚህም አልፎ የሰሃባ ልጆች አብሮ የተሳተፉበት ብዙ ሽሽ ጦር ሰራዊት ይዞ ሰዓድ ተንቀሳቀሰ ቃዲሲያም ላይ እንደደረሰ ለሰይድና ዑመር ያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን ይልክላቸው ነበር ሰይድና ዑመርም በለሩስቱም የፋርሶችን ጦርነት መሪ ሆነው ጀነራል ለሱ እስኪ እስልምናን ይቀበል ይሆናል ለጦርነተኛ ብቻ አልተራከም እስኪ መጀመሪያ እስልምናን ይቀበል ነው ላክበት አሉት ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው ላኩበት ሩስቱም ግን ከጦርነት ውጭ ሌላን አማራጭ አልተቀበለም ነበር ያኔም የሱ መልእክተኞች መጣው ጦርነት እንጂ ሌላ አልፈልግም ብለዋል ፋርሶች ሲሉት ሰዓድ ففاضت عينه እንባው አይኑ በእንባ ሞላ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ግሩን ታሞ ነበር ጦርነት መሳተፍ አልቻለም وعند اذن يعني حب الاسد في براثنه አንበሳው ተነሳ ሰዓድና ووقف في جيشه خاطبا ቆሞ ኹጥባ ማድረግ ጀመረ ለሰራዊቱ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قرآن أنبه سورة الأنبياء يالون إن يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور زبور مبالو نبي الله داود كتاب ليكو إنك ألاتشن أستلالفنا من بعد الذكر لو حال محفوظ ليك أستلالفنا وبحالا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون مريتن يجنتون من يدونان ميورصات يني صالح باروتشناتشو بلو الله قال قلت الله تشوال እናንተ አሸንፋችሁ ትዙታላችሁ ይሄ ቃል ኪዳንም ሁሌ በተደጋጋሚ ጦርነት ላይ ሲፈጸም ተመልክታችኋል የዚህ ቃል ኪዳን ትሩፋት ተቋዳሽ ነበራችሁ አሁንም አላህ ይረዳችኋል ግቡ አሉ ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛም ሰራዊቱ ከመንቀሳቀሱ ፊት ዙሁርን ሶላት አሰገዱና እንዳሰላመቱ ከበረ አራት አላሁ አክበር አሉ ሰዓድ ሰራዊቱ አብሮ አላሁ አክበር مؤرخ من لالو وجوّل كون وأوب مع المكبرين كون أبرو فطرة عالم أبرو تناقى الله أكبر سراويت قبا والتقى الجمعان واصطدمت الفئتان يفارس طورنا مسلم تلاقتما كبار يهونو طورنا تكيد ነገር ግን ፋርሶች አንድ ያልተለመደ የጦር አረቦች ያለመዱት ስልት ይዘውባቸው መጣው ነበር ይህ ምንድነው የሰለጠኑ ዝሆኖች ከዝሆኑ ላይ ደግሞ 20 ቀስተኞችን ከላይ ሰርተው ቤት ነገር ጭነው ሙስሊሙን እየረጋገጡ ማጥቃት ጀመሩ ይሄኔ አላህ ለሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አሳወቁ ማድረግ እንዳለባቸው ሰዓድም ሰሃቦችን እየጠራ
ከፍ ካለ ቦታ ላይ ሆኖ ነበር ጦርነት የሚመራው አይኑ ምቱት ዝሆኑን ይላቸዋል ልክ አይኑን ሲመቱት ይሄ ዝሆን እየዞረ እነዚህን የራሱን የፋርስ ጦሮችን መደፍጠጥ መርገጥ መጨፍለቅ ጀመረ ልክ እንደምታዩት ልክ እንዲያደርጉ ረጋግጦ ጨረሳቸው ሙስሊሙ የሁለተኛው ቀን ጦርነት አሸነፈ የመጨረሻው ቀን ጦርነት ላይ يومul harir ولما كان يوم الحرير عزم المسلمون على ان يجعلوها قاضيه የመጨረሻው ጦርነት ጊዜ ሙእሚኖች የመጨረሻ ፍጻሜ ሊያደርጉ ተወሰኑ ተነሱ ودخلوا الى صفوفهم مهللين مكبرين الله اكبر لا اله الا الله يالو فارسوች صف ውስጥ መግባት ጀመሩ ያኔ በአላህ ፍቃድ ሩስቱም የሚባለው ዋና የጦር መሪያቸው ተገደለ ፍራሃት ልባቸው ተሞላ በል ይላሉ ሙአሪኮች ምን ይላሉ ሙስሊሙ ሰራዊት የፋርስን ሰራዊት ና ብሎ ይጠራውና በራሱ መሳሪያ ያርደው ነበር ይፍራሃታቸው ጥለው ዘራቸው ሸሹ መሳሪያቸውን ጥለው ሐዲስ ወላ ኸርጅ መብዛት ደንግጠው የሞቱት ቁጥርቶ ባህር ላይ ብቻ እንኳን ገብተው የሞቱት 3000 ነበር ይላሉ ሙአሪኮች በድንጋጤ ባህር ውስጥ ብቻ ገብተው የሞቱት አላሁ አክበር የቃዲሲያን ጦርነት ሰዓድ በመሪነት ጦርነቱን በአላህ ፍቃድ ሁሉም አሸነፉ ቃዲሲያን እንዳሸነፉ ወደ ኪስራ ቤተ መንግስት ማምራት ነበረባቸው ግን ለማምራት አንድ ትልቅ ወንዝ አለ ነህሩ ዲጅላ የሚባል ይህ ወንዝ ትልቅ ማዕበል ያለው ነው እንዴት አድርገው አልፈው ይሄዱ በጣም አስቸጋሪ ነበር ሰዓድ ያኔ ወደ አስሐቡ ዞራልና ወደ ጓደኞቹ ምን አለ አማረ ሰዓዱ ሙስሊሚና ان يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل በሉ አላቸው ሰሃባው እንዳለ حسبنا الله ونعم الوكيل አላህ በቂያችን ነው ምን ያምር መመኪያ ገቡበት ባህሩ والله ይላሉ ልክ በመሬት ላይ መሄድ ይመስል ነበር ሰራዊቱ ያም ማዕበል ዳር እስከ ዳር ሞርቶ ታለፉ አንድ ሞተ ሰው እንኳን አልነበረም ሙአሪኮች ምን ይላሉ ما فقدوا شكيمة فرس እንኳን ሰው ሊሞትባቸው የፈረስ ልጓም እንኳን አልጠፋቸው ነበር ይላሉ سلمان الفارسي كستت سيناغر اجون يمتان واه هلال والله لقد زللت لهم البحر كما زللت لهم البر هلال بحر كل الناس تغرتولاچو نبر لك مريت እንደተገራላቸው ሁላ መሬት ላይ መሄድ ይመስል ነበር ከዛም ሄዱና ففتح ايوان كسرى የኪስራም ቤተ መንግስት ከፈቱ ሰዓት بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين الله أكبر ያን ንብረታቸውን ጸጋውን ጥለው ሸሹ እነሱ ሰዓድ ገባ ሰላቱል ፈትህ 8 ረካዓ ሰገደ ሳይነጣጠል አላህ እሱ ድልን አደረገ እንዲህ አይነት ጀግና ነበር ሰዓድ والله ባጭሩ ነው ያቀረብኩላችሁ አልቃዲሲያ በሁለት ቪሲዲ በካሴት ተለቋል ኢንሻአላህ ታዩታላችሁ ግን ለምሐ ነው መዘጣችሁ ሙሉ ሰዓድም ታሪክ እየተናገርኩ አይደለም ግን ዋና ርዕሶችን ከተቼ ላስተዋውቃችሁ ነው የፈለኩት ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አይነት ጀግና ነበር ብቻ ሰው ኑሮ ወደ አኺራ መሄዱ አይከረም ኩሉ መን عليها فان ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናት ሁሉም ጠፊ ነው ሰዓድ ومضت 80 سنه من عمر سعد አሁን የ80 ዓመት ሽማግሌ ነው شهد خلالها በእነዚህ 80 ዓመታት ውስጥ መውሉድ الاسلام እስልምና ገና እስልምና ሲወለድ የማዕዘን ድንጋይ ያስቀመጠ ነበር ወንሙወሁ ሲያድግም አብሮ ነበር ሰዓድ ወንትሻረሁ እስልምና ሲዘረጋ ሁሉም ዓለም ላይ ሲበተን ሰዓድ ይህን ክስተት አብሮ አሳልፏል ሞት አፋፍ ላይ እንደደረሰ ሰዓድ የመጋዘኑን ሰራተኛ አስጠራና የሆነ ልብስ አውጣልኝ አለው ከዛ ልብስ ሲያወጣለት ለብዙ 40-50 ዓመት የቆየ ልክ ሊበታተን ያለ ልብስ አወጣለት ያ ሸይ ምንድነው ይሄ ልብስ አላቸው
አይህማ አለ ለቀድ ለቂቱ المشركين فيه يوم بدر يوم بدر የዛሬ 50-60 ዓመት ሙሽሪኮቹን የተጋናኙበት ይሄን ልብስ ለብሼ ነው ለአላህ في سبيل الله ወጥቼ ጂሃድ የተጋጠምኩበት ولقد ادخرت لهذا اليوم الذي كان يسلي اسقمطኩት ይሄን ልብሴን واني اريد ان القى بها الله عز وجل ايضا በዚህ ልብሴ አላህን ልገናኘው ፈልጋለሁ የሱን ጠላቶች ይሄን ለብሼ ነው የታገልኩት ደሜ ፈሰሰው በጦር የተወጋሁት በዚህ ልብስ ደግሞ አላህን መገናኘት ፈልጋለሁና የሞትኩ ጊዜ በዚህ ልብስ ከፍሉኛል ሰዓት ረዲየላሁ ዐንሁ ሞት አፋፍ ላይ ያለ ልጁ ምን ይላል كان راس ابي في حجري አባቴ ራሱ እግሬ ላይ ነበር አባቴ ከዛ ሁኔታውን ሳይ ፈበከይት አለቀስኩ من علي ما يبكيك يا بني ليش من دون ما يسلك سهلين أباتي إن الله لا يعذبوني أبدا الله كل جوي إن الله بتشرش هيك أتنيم إني من أهل الجنة يكوي جنتنا نبي يكوي جنتنا بلا بسرونيان في جنتنا اللي جات تلكس بزيت أسفان بر الله يتجنن سعد الدنيا لككو رضي الله عنه በቂዕ የሚባል መቃብር ላይ ተቀብረው ወሰሐባ ወዳጆቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ሰሐቦች ጋር በቂዕ መቃብር ላይ ተገናኙ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ይህን ይመስሉ ነበር ኢንሻአላህ አሁን ማስቀምጥላችሁ ታሪካቸውን ባጭሩ ማዝ እንድትችሉ የሰዓድ ህይወት ባጭሩ ከሌላ ሰሃባ ለየት ያደረጋቸው ዋና ባህሪ ነግራችኋለሁ አንደኛ አስለመ ቀዲመን መጀመሪያ ከሰለሙት አዋኢል ከመጀመሪያዎቹ አንዱ ነበር ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁለተኛ አሐዱል ሙበሽሪን ቢልጀና በጀነት ከተበሰሩት ትላልቅ ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነበር ሰዓድ ወአሐዱ አስሐብ الشورى الستة ከስድስቱ የሹራ አባሎች የምክክር ጉባኤ አባል ውስጥ አንዱ ነበር ሰዓድ هجر الى المدينه مدينه كنبي صلى الله عليه وسلم ጋብሮ ስደት የሄደ ሰው ነው ቤት ንብረቱን ጥሎ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ሁሉን የጦርነት ክስተት የተካፈለ ነው ሁሉም መሻሂድ ተሳትፏል ሰዓድ يودها يقربت ጦርነት የለም ነብዩ ከሞቱም በኋላ ማለት ነው وهو بطل القادسيه القادسيه ጦር መሪው ጀግናው ነበር ومدائن كسرى አገርም የከፈተው ጀግና እሱ ነበር وفاتح العراق وناشر الاسلام على الارض عراقን የከፈተው ኢራቅ አገር ውስጥ ሙስሊምናን ይበርተነው ሰዓድ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ وانه سعد ሌላ ባህሪው عف الطعمه ምግቡ ሐላል ነበር የሚበላው عفو اللسان ملاس قطب نبر مطفى ينقر آياما أيواش عفو الضمير قلب نسو نبر لمسلم حس حقد ما يز نبر وكان له سلاحان هلت مساريوش نبروت رمحه ودعاؤه طورنا مساريونا دعاو ولتون قراج مساريوش ناتشو مؤرخوش من الال إذا رمى في الحرب عدوا أصابه وإذا دعا الله دعاء أجابه طورنتي ورورن دون أيستم دعاء نسان دون أيملسم بل إلالو يا أحد طورنت لي باندك استرتشا صوست مشركا قالوا لي بل باندك رضي الله عنه هي صعد ميزانه ليت على بحرين إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله بس لمنا تاريخست دين الإسلام كتقوى مجمره በቀስት ለመጀመሪያ ጊዜ በአላህ መንገድ ላይ ወረወረሰው ከአረቦች ሰዓድ ነው ወመርሚ አይዶን ይላሉ ሙአሪኾች የተመታ መጀመሪያ ሰው እስኪ ይሸምልዳቸው والله ያንድ ኳስ ተጫዋች ስንት ተገዛ ስንት ተሸጠ ባህሪውን እናውቃለን ካሴቱ ምን ያህል ተበተነለት ቴዲ አፍሮ 1 ሚሊዮን ብር ሸጠ እናውቃለን ይህን ባጭሩ ማስቀመጥ እንድናሐፍዛው ልጆቻችን እንድናሳፍዛቸው ነው ኢንሻአላህ انه الوحيد الذي افتداه الرسول بأبويه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት አባቴ ፊዳ ይሁንልኝ ያሉት ብቸኛ ሰሃባ ማን ነው ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ኡሁድ ጦርነት ላይ ምንድን ያሉት ኢልሚ ሰዓድ ፊዳከ አቢ ወኡሚ እናት አባቴ ለአንተ መስዋዕት ይሁኑ ወሩር ሰዓድ አሉት እኛን ልኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንል ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላህ እናት አባቴ ለርሶ መስዋዕት ይሁኑ ሚሉ ሰሃቦችና እኛ ሙእሚኖች ነን እሳቸው ግን ይሄን አባባል ያሉት ብቸኛው ሰሃባ ማን ነው ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ انه خال النبي صلى الله عليه وسلم
ከዚህ አልፎ የሳቸው ዘር ነበር በአሚና በኩል በእናታቸው ረዲየላሁ ዐንሃ በኩል ዘር ቅርብ አጎታቸው ነበር ለዛ ነው ከርቀት ሲመጣ ሳይት ምንድነው የሚሉት هذا خالي ይኩን ያጎት ነው فليريني امرؤ خاله እስኪ እንዳቸው አጎታቸውን አሳዩን ይሉ ነበር كما رواه الترمذي والحاكم في المستدرك سعد ምክንያት የቁርአን አያቶች ወርደዋል አንደኛው ቅድም የቀራነው ነው ወወሰይና ለኢንሳና ቢዋሊደይሂ የሚለው አያት ነው ሁለተኛው አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እሱንና ሌሎች ሰሃባዎችን ይዞ መጥቶ ከነብዩ እጅ ሲያሰልማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን አወረደ فبشر عبادي ባሮችን አበስራቸው الذين يستمعون القول ነዛ አላህን ቃል ሰምተው فيتبعون احسنه መልካሙን የሚከተሉ የሆኑትን አበስራቸው ሲል ሰዓድም ከነዚህ ውስጥ ነበር ለነሱም ነው ወረደ ይላሉ ሰዓድ ሌላው የመጨረሻ ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ባህሪ አኺሩ መማተ من المهاجرين ወደ መዲና ከተሰደዱት ሙሃጅሮች ውስጥ መጨረሻ የሞተው ሰሃባ ማን ነው ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዓድ ነበር ኢንሻአላህ እናሐፍዘው ታሪኩን ማንነቱን ወቀው ወኢንሻአላህ አሁን ደግሞ ምናየው ዋናው የትምርቱ ርዕስ ይሆናል ይሄ ምንድነው العبر ከሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ህይወት استخلاص من درجاته استمرت من دنو ይሄ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳት አስሐቢ ከነጁም ይከዋከብት ወደነው የሚጠራን የሚያመላክተን አንደኛ ቢሩሁ ቢዋሊደይ ለእናት ለአባቶቹ የነበረው ደግ ሰውነት እናት አባቱ አክባሪ የአላህ ባሪያ ነበር ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሰዓድ ህይወት ምንም ማሩ የመጀመሪያ ነጥብ ቢሩ ለዋሊደይ እናት አባት ማክበር እናቱ ምን ያህል እንደሚያከብራት ብታቅ ነው በፍቅሩ ከእምነቱ ልትነጥለው የጣራችው ተመልከት ምን ያህል ይወደኛል ብላ ብታስብ ነው ቢሩ الوالدين ከተውሂድ ጋር ተሳስሮ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله سبحانه وتعالى ደንግጓል ወሲያ ሰጥቷል አደራ ብሏል ከሱጭ ማንንም እንዳትገዙ ምንንም ነገር እንዳታሻርኳልና ወቢልዋሊደይን ኢህሳና በወላጆቻችሁም ላይ ጥሩ ዋሉ እቺ ዋዋ ለዓጥፈና ወቢልዋሊደይን ኢህሳና ለወላጆቻችሁ ኢህሳናን ጥሩ ዋሉላቸው ከተውሂድ ጋር ተሳሰሩ የነሱ ደረጃ ትልቅነትን ያሳያል አሉ ዑለማዎቹ እናት አባቶች والله በዘመናችን ክብር ያጡ ፍጡራን ቢኖሩ እነሱ ብቻ ናቸው كما روى الترمذي بإسناد حسن ترمذي عند زجبوت እናት አባት የጀነት በር ናቸው ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الوالد اوسط ابواب الجنه ወላጅ የጀነት ማከለኛው በር ነው فإن شئت فأدع ذلك الباب واحفظه بتفلق ይሄን በር ጠብቀው አላጥፋው بتفلق ዝጋው بتفلق ክፈተው ወላጅ ግን የጀነት ማከለኛው በር ነው አላሁ አክበር ወማንኛችንን እናታችን አባቶቻችን ስናይ የጀነት በር እንደምናይ ይሰማል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላጆች የጀነት ማከለኛው በር ነው አሉ ለዛ ነው በካ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ لما توفيت امه እናቱ ስትሞት ታላቁ ዓሊም አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ فبكى بكاء مر በጣም አለቀሱ ሰዎች ተገረሙ ደረሶቻቸው ያ ኢማም ያ ሼኽ እንዴት ይዚን ያህል ታለቅሳል ይሰው ልጅ እኮ ይሞታል ሲሉት قال اني لاعلم ان الموت حق اني موت በሁሉም ሰው ልጅ እንደተጻፈ አቃለው ጠፍቶኝ አይደለም ولكن كان لي بابان ነገር ግን ሁለት በሮች ነበሩኝ للجنه مفتوحا ወደ ጀነት የተከፈቱልኝ فاغلق احدهما አሁን አንዱ እኮ ተዘግቶብኝ ነው እናቴ አሁን ሞተች ቤት አርጌ ነው ጀነት የምደርሰው እሷን ኸድሜ ነበር ጀነት የምደርሰው እሷ ሞታብኝ ነው በሩ ተዘግቶብኝ ነው እንጂ መሞት እኮ አይደለም የሚያስለቅሰኝ እንጂ የሰው ልጅ ይሞታል ይዚህ ያህል ነበሩ ለእናት ለአባቶቻቸው ያላቸው ፍቅር سعد يستمرن يهن والله أبو هريرة رضي الله عنه كان لا يدخل ولا يخرج حتى يسلم على أمه أبو هريرة بيت هيقبام وإما يوضم لأنه السلام عليكم سيد سيقب السلام عليكم نو سيوتا يا أمه السلام عليكم نو الناتو وفرها منا أرجيتات اللي كانت برج السنة ما وردات السنة برمي سقلات
الله أكبر تلقوا عالم تلقوا يزي أمة محدث أبو هريرة ناتشون لي نمبر ميك دموت ابن حنفية عندما بناي يتعلق عالم كان يغسل رأس أمي يناتون الرأس يطبات نبرة ويمشيتها يبترتل ويقبلها ناتون يسمات نبر أو ناتبات ميسما لما حالاتي الله أكبر ناتي بلو قلبتوان دوم يسما له دقاق سوش قل እንደዚህ ነበር የሚስሙት ተመልከቷቸው وهكذا ለእናቶቻቸው ደጋግ ሰዎች ጉልበት ስመው ነው ቤት የሚወጡት علي بن حسين رضي الله عنه علي بن حسين كان لا يأكل معها كأناته قا عند ماد لا يبلو نبر زين العابدين علي بن حسين فقال ሰዎች ጠይቁት ለምንድነው እናትህ ጋር እየበላህ እንደ መስማ ጉረስ ነው ሲሉት فقال ربما يقع عينك في طعام ما አይ ሳላቀው እናቴ የሆነ ምግብ ላይ አይኗ ሊያርፍ ይችላል እንቁላል ላይ ወይ ስጋው ላይ አይኗ ጓጉቶ ልታነሳው ያለችውን فاكله وانا لا اعلم ሳላቅ ጃንስ ቸበለውና فاكون قد حققتها ሳላቀው የእናቴን ሐቅ እጥሳለሁ በየፈርቼ ነው አላሁ አክበር እኛ እጃቸውን እየመታን ነው ዛሬ ምን በላው የዛሬ ወጣት ጎረምሳ በር ላይ ሆኖ ሸባው አለ ይላል ሽማግሌው አለ አሮጊቷ አለች እናት አባቱ አላሁ አክበር ነገ እንዲምን ልጅ ይሰጣል አላህ ጀዛ ዱንያ ላይ ነው እናት አባት ሁሉን ወንጀሎች አላህ አኺራ ሊያሳልፈው ይችላል ዱንያ ሊያመጣው ይችላል የእናት አባት ጉዳይ ግን ዱንያ ላይ ነው የሚያስለቅስ ልጅ አላህ ይሰጣል سعد كن لأناتو حتى مشركنا دينهن تو يالتشوكا يا أمة لا تفعلي ذلك ناتي لزات تدرقي نبر يالو يه كواكب تمياس استمراني هنو وسئل عمر بن زر أمبال تلك سو تتأيق عن بر ولده سلالجو لسوس لم يدرق الله تقسرا فقال من على ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي ولا ليلا إلا كان أمامي لجيغاكو سند كان كهونه قدمون هيدو باند رمجاك كኋላዬ ነው በሌሊት ከሆነ ደግሞ ከፊቴ ነው ምነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ቀን ላይ ከአባተ ኋላውን ሌሊት ከሆነ ከፊቱን ጉድጓድ ካለ ቀድመህ እንድትሞት ነው አንተ ገብተ ይስኒ ያለው የሚከበሩት ልጅ እንዲ ነበር ይላል ዑመር ኢብኑ ዘር وطلبت ام مسعر الماء بالليل عندي يا مسعر የሚባል ትልቅ ሰው የሱ እናት ውሃ ስጠኝ አለችው ሌሊት ውሃ ሊያመጣላት ሲሄድ አጋጣሚ እንቅልፍ ወስዶታል እናቱ فውሃውን ይዞት وقف حتى لمع الفجر ንጋት በብርሃን ወለግ እስኪል ድረስ አሁን ተነሳህ ተጣጣለኝ ይያለ እስኪ ለጋ ድረስ ውሃውን ይዞ ቆመ አላሁ አክበር የዛሬ እህቶችም ይሁን ሴቶችም ወንዶች ቡና ፊልኝ የተባለች እንደው ባክሻንች ደግሞ አመልሽ ነው እናቷ አላሁ አክበር እንዴት ብለን ነው ጀነት መንገባው سعدن من مارو تلقوا تمرت بهون لأنهاتو ينبروا كبرنا كان ابن سرين تلقوا التابعي تلقوا علم سيد التابعين ما رك على سطح وأمه تحت ما رك على سطح وأمه تحت الناتو مريت يالش فوق بيتاتشو فوقنا فوق وطواه كبير بالال الله أكبر قيل له لمدنه ما تطوسبال قال لي ألا أرتفع على أمي كأناتي بلا يكون دالهم بينو ناتي تاج ديتك بلا يهون الله فوق لي لموطات بنو سيرين الناتو عبر موطات اللبج وإلا دمو كبيت على منور اللبات ديت كأناتي بلا يهون الله الله أكبر رحماك يا الله ديتنو إنيا يظل مناتشو ጥሩ ንግግር እንኳን መልስላችሁ ዲን እንኳን ለምን እንባለው الله عفو يبلن ስለዚህ የእናት አባትን ሐቅ መጠበቅ ነው ሰዓድ ያስተማረን እናት አባት በህይወት ካሉ ሐቃቸው ልንጠብቅ ልንخدማቸው ልንታዘዛቸው ይገባል ከሞቱሳ وقل رب ارحمهما ጌታዬ ማራቸው ብለን ሁሌ ዱዓ ለና ስጁድ ላይ ዱዓ ከተህያቱ በኋላ ለነሱ ዱዓ ማድረግ ይጠበቅብናል ጓደኝነታችን ነበራቸው መቀጠል አለብን ቃል የገቡት ካለ መሙላት አለብን እናት አባትን ሐቅ ነው ይህ ትልቅ ከዋክብት سعد የሚያስተምረን ሁለተኛው سعد የሚያስተምረን ትልቁ ነጥብ الحق احق ان يتبع እውነት በትክክል ሊከተልስ የሚገባ ነገር ቢኖር ምንድነው እውነት ነው سعد ውሸትን ከናቱ ጋር አገኘው ከናቱ ነጥሎ እውነትን ተቀበለ ተግባባን እውነት ነው
ከነፍስያ ከቤተ ዘመድ ህብር በላይ ማንም ታስቀድም ሐቅ ነው አንዴ ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ዳር الهجرة የመዲና የሂጅራ ሀገር የምትባለው የመዲና ዋናው ትልቁ ዓሊም በዘመናቸው ኢማም የነበሩት ኢማሙ ማሊክ ቁጭ ብሎ ፈትዋ እየሰጡ ያለ فدخل رجل አንድ ሰው ገባ ፈትዋ ሊጠይቃቸው ነው فقال من على يا إمام قد قلت لزوجتي أنت طالقة إن لم تكوني أحلى من قمر እኔ ለባለቤቴ አንቺ ከጨረቃ ያማርሽ ውብ ካሉሽ ፍችነሽ ብያታለሁ አላቸው ታዲያ ምን ይዋጠኛል እንዴት ብላ ከጨረቃ ታምራለች ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ አሰቡና እንዴት ከጨረቃ ያበራች ያማረች ትሆናለች ባለቤት ፍችናት አሉት ዱንያ ጨለመበት አጋጣሚ ግን ይፈቷ ሲሰጥ የሳቸው ደረሳ ሻፊዒ ነበሩ ኢማሙ ሻፊዒ ካንድ ኮርና ጥግ ነበሩ ፈቶ የተሰጠውን አልሰሙ ልጁ ሲወጣ ሩጠው ተከተሉት ያንሱና ያ ረጁል ጠብቀኝ አሉት ومن السؤال ومن الإجابة يتطيقوا ጥያቄ ምንድነው መልሱስ ምንድነው ባክ ንገረኝ አሉ ሊማር ፈልገው ነው እቺ ትምርት አልፋው ነው فقال يا سو من على امام مالك እንዴ ጥያቄ ጠይቋቸው አይ ሚስትህ ማ ከጨረቃ ልታመራችልም ፍችና ተደፍታት ተብዬ ነው ሲለው ኢማሙ ሻፊዒ قال لا በጭራሽ بل زوجتك احلى من قمر ኧረ ዘውጀት ከጨረቃ ታምራለች አለ ያ አረቢ ኮስተር ብሎ وقد رأيت عيتها عندي مستي اندزا متلي يصير قال الإمام الشافعي على يواتم ولكن لم تسمع قول الله تعالى يا الله نيم رفع السمه من دي الله من سلني مالو والتين طويل والتين والزيتون الله من على بتين من علوال والزيتون زيتون نزي بيت المقدس قدس አካባቢ የሚበቅሉ አትክልት ናቸው ቲንና ዘይቱን በእነሱ من علوال እቺ واو القسمات حروف من حروف القسم والتين والزيتون وطور سنين مسام بناغركم بالطور سينا ملالو وهذا البلد الامين بزي بتباركوا مكه سلام بسفنبت مكه ملالو بلو ارات معلا من الله من قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يسو لجكو بميامر تكلكو منا فطرنا على الله እቺ ለቀድ ምትለው ለምትወኪት ባልሽ ማጥበቂያና ቀድ ለተحقيق ነው የመጣችው ለቀድ በትክክል በርግጥ ማለት ነው ለቀድ خلقنا الانسان في احسن حسن على احسن ማለት زي سوبرلاتيف ዲግሪ افعال التفضيل من لون بيست አድርገን ይሰው ልጅ ፈጥረናል ይሄን አላነበብክም እንዴ فخلق الانسان احسن خلق واقوم خلق واعدل خلق يسو لجكو قمانا ملك قرصو كيدنيوم فطور يبلطال ያማረው ስለሆነ ሚስት ከጨረቃ ትበልጣለች እንዳትፈታታል اذا نرجع الى الامام مالك እንግዳ ኢማሙ ማሊክ እንደንጠይቃቸው ሁለቱም ተያይዘው ወደ ኢማሙ ማሊክ መጡ ኢማሙ ሻፊዒና ይሄ ሰውዬ ኢማሙ ማሊክ ጋር ቆመው ኢማሙ ሻፊዒ ያለውን استدلال ያደረገው ቁርአን ሲነግሯቸው ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ ተሳስቻለሁ ብለው ውርደት ሽንፈት አልተሰማቸው ምን አሉ الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي حق ሊከተሉት የሚገባ ቢኖር እሱ ነው እኔ ተሳስቻለሁ ደረሳይ ኢማሙ ሻፊዒ እውነትን ተናግሯል ትክክል መልሱን አግኝቶታል ሚስትህን ማግባት ትችላለህ አብረህ ኑር አሉት ያ አረቢ የዘለለ ወጣ እኔ ግን ሻሂዴ ምንድነው ኢማሙ ማሊክ ትልቅ ኢማም ናቸው በዛን ዘመን ዱንያ ከነበሩት ኢማም እሳቸው ብቻ ነበሩት ተራ ደረሳቸው ኢማሙ ሻፊዒ እንዴት ከኔ በላይ ነው አላሉ እውነት ይከተል ከነፍስያቸው በላይ እውነት ሲመጣ ከነፍስያ ከናተ ከብር ከልጆች በላይ እውነት ነው ተቀበሉኝ الحق حق يتبع سعد بن ابي وقاص ያስተማረን ይሄ ነው ከናቱ ነጥሎ እውነትን ተቀበለ ይከዋክብት ያመላከተ መንገድ ይሄ ነው ሌላው ምን ከሰዓድ ምንማረው رضي الله عنه تاريخ ምንድነው افضل الصدقه بلاጩ صدقه لقمه تضعها في فم امراتك بلاጩ صدقه ማለት ለቤተሰቦች ለባለቤትህ ለቅርቤት ዘመዶች የምታደርገው صدقه ዘካ እንኳን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ለቅርቤት ዘመድ መስጠት ነው ይበልጥ ብለዋል ዘካን ለቅርቤት መስጠት ሁለት አጅር አለ አንድ የሲለተ ረሂም ቀጠልክ ቤት ዘመድና ሁለት የዘካ አጅር አለ አሁን አብዛኞቻችን ውጭ ደሮ ካልጋበዝን ጥብስ ካልጋበዝን እንገለገላለን ባለቤቶቻችንና ልጆቻችን ሽሮ ነው የሚበሉት ውጭ ደሮ ውስጥ ሽሮ اللهم استعان على حالنا መጀመሪያ የምታውለው ለማን ነው
ለቤተሰቡ ለዛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነከ ሚን አንተዘራ ወረተተከ ፉቀራ ቤተሰቦችን እኮ ሀብታም አድርገህ መሄድ ይበልጥብሃል ደሃ አድርጋቸው ዓለተን የተከፈፉን الناس ይሰው ጅሚያዩ ይሄ የቲም ልጅ ምስኪን እየተባለ እየተዳሰሰ 15 ሚስጥው አድርገህ ምተል ልጅህን አደራጅታቸው ጥሩ ቤት ገዝተህ ጥሩ ድርጅት ቤተ ዘመድ والله እያንዳንዱን ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም የቅርብ ቤተሰቡን ቢሸፍን ደሃ እኮ ሙስሊም አይኖርም ግን አንዱ ዘሎ ዛህዶ ይረዳል ጎኑን ግን አልተመለከተም ሰዓድ ያስተማረን ትምህርት ምንድነው ቀድሞ የሚሰጠው ነብዩ እንዳሉት ለቅርብ ቤተሰብ ነው ኢንሻአላህ ሌላው ከሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ምን ወስደው ትልቁ ትምህርት ምንድነው ችግር መታገስ በሀብት መለገስ ሰዓድ ችግር ሲመጣ ቆዳ ጠብሶስ ከመብላት ደርሰዋል ቀቅሎ ሀብት ሲመጣሳ በሶስቱን እጁን ካልሰጠው ብሎ ሲገለገል ያለ አብዛኞቻችን ግን እንደዛ አይደለንም والله ችግር የመጣ እንደው እንዲያቆራምደኝ አላህና ማራለን ሀብት የመጣ እንደሆነ ኩራታችን መከራ ነው አይቻልም والله አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አይነት የሰው ክፍሎችን ان الانسان خلق حلوعا የሰው ልጅ ቅጠቢስ ሆኖ ተፈጠረ اذا مسه الشر جزوعا ችግር የገጠመው እንደሆነ ኮስተር ብስጭት ይላል ምን አርጌው ይላል መኪናው የተገለበጠች እንደሆነ واذا مسه الخير منوعا ደሞ ኸይራ ያለ ይሰጠው መኪና ይሰጠው እንደሆነ ሊፍት እንኳን አይሰጥም መንዋ አይሰጥም እንዲው ብርም አይሰጥም በቃ ኮራ በብልሃት ያለ ሲረቅታ ያዋለና ሰዓድ ግን ያስተማረን በደህነት ሶበራ ሀብት ሲመጣ ደግሞ ሙሉ ንብረቴን ካልሰጠው ያለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተው ሲሉት እንመለከታለን ሌላ ሰዓድ ይሄ ከዋክብት ያመላከተ መንገድ ምንድነው طهور القلب من الحسد والحقد كما مقنيت مسلسوش مطفو كماسب ልባችን ማጥራት አለብን ሰዓድ هذه ميزة سعد لجنة يسبالو كالصحابو نتلو بچኛ ስራ ውስጡ ንጹህ ነው ለሰው ቂማ ይስብ ለሰው መጥፎ ያስብ ሒስት ሕቅድ የለውም ልባችን ንጹህ መሆን አለበት ስንተኛ ሁሉን አፉ ብለን መተኛት አለበት بعض السلف ከደጋግ ሰለፎች ውስጥ ሲተኙ ፍራሻቸው ላይ የሰው ቂም ምናምን ይዘው ላለመተኛት اللهم ይላሉ አላህ ሆይ እኔ ባማይ ሰው ሁሉ በተመቃይ ሰው ሁሉ ሶደቃ አውጥቻለሁ አፉ ብያቸዋለሁ ይሉ ነበር ቀልባቸው በማንም ላይ ንጹህ ሆኖ መተኛት ነበር የሚፈልጉት ሰዓድ ያመላከተን ይሄ ነው ሰዓድ ሌላው ያመላከተን ረዲየላሁ ዐንሁ ይህ ትልቅ ሰሃባ طلب الرزق من الحلال ሰዓድ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሐላል ነበር ከድህነት ወደ ሀብት ሲሸጋገር ሰርቶ የደረሰው ከሐላል መፈለግ መቻል አለብን ኢንሻአላህ والله የሰዓድ ህይወት ይሄ ብቻ ማለት አይደለም ይሄን ለማዘጋጀት ብዙ ኪታቦች ነው والله ያገላበጥኩት ግን ዋናውን ርዕሶችን ነው መርጬ ሰዓድን ባንድ ካሴት እንድታቁት ለማድረግ የጣርኩት አላህ ፈለጉን እንከተል በጀነት ውስጥ ማብሮ ይሰብስበን ኢንሻአላህ ነልከል አሂባ ወዳጆችን እንገናኝ የሚለው ፕሮግራም በተለያየ ፕሮግራሞች እንቀጥላለን اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا